situng Jini buba gerani ima Ini mekandung situng Jengno phali janai ro Takti lo komo hoi kang Jengno thali kakai ro Lo hoi serang menang Jini buba gerani ima जों दिनै अर मनो हातिओ अ मनो हाति सिबि जों रेली खायना आमन बरे जों अर तेसा थानजल गुथुमलाय जों दिनै अर जिनि अब बुंनाय प्रोग्राम बुंनाय जों अर कम से कम जों 10000 एबव जों दिनै अर के टारगेट आमन सर तेबो गोबां फायनाय हामबाय बेले बेले ना हामबाय दिनै चिनि अर 48 करम छरा एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सी बिजों खबजाक जिनि बोबागरानि खासुकसा ते जिनि युथ आइकन जिनि यंगस्टार जिनि थिनांनि खरसा लीडर जिनि बरम गोनां पलदां सुनो जों दिनै बिनि इलेक्शन बाथै म जों प्रचार खालामो जों सफायजाक दिनै जत लिडार्स वाइटिएम नि टिडब्ल्यू नि तिप्रा मथा जत लिडार्स दङ अमा हाइकेनो जों दिनै बोबागरानि सामप्लिंगै जों दिनै जिनि बसकांगो जिनि खरकसा यंगस्टार युथ आइकन बरम गोनां पलदां सुनो जों खरकसा आमचेनि जिनि बोबागरानि जे वान लास्ट पेटी कप्लाय खालायना बागै जों दिनै जिनि सिकला जरा खाबासा जाक जिनि करम सने जत लुगर खाता हनसा जाक आबन बागै आं रिक्वेस्ट खालायना मजंगो जों जिनि बरम गोनां पलदां सुनो सारा त्रिपुराव गोबां भोट रोबै सारा त्रिपुरा रेकर्ड खालायना बागै जिनि आमसे जत लुगर तियार दंनि तांनि हांके जिनि बोबाग्रा जे चिनि बागै जे सैक्रिफाइस खाइ दंगो वान लास्ट पेटी कप्लायंगै चिनि हाचिनि सासन सामना बागै चिनि हाचिनि अधिकार सामना बागै जों दिनै जत लुगर तिनि खाता हनलाय जाक आबन बागै चिनि अ करमसर आमचा चिनि बोबाग्रा सामप्लिंगै चिनर चिनि बरम गोनां चिनि जे कैंडिडेट चिनि पलदां सुपासा जाक नरक जत्न बनो चिनि आमचानि जत लुगर गोबां भोट रोबै सारा त्रिपुरा रेकर्ड खालायना बागै नरक 16 जे 16 तारिखनि जे चौमारि नरक तियारंलाय तंदि हाइनो जों दिनै से स्राबजन यागलो जों दिनै आमचा जे रैली खामन परे जों दिनर कतर অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের 48 করমছড়া বিধানসভা অন্তর্গত আমাদের আজকে একটা প্রচার সভা মনুবাজারে একটা প্রচার সভায় আমরা বেরিয়েছি আমাদের প্রচার সভাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে অনেক আনন্দের সহিত সহযোগিতা করছেন আমাদের সাথে আছে আমাদের ইউথ আইকন এবং যারা কর্মীরা আমাদের টিপ্রা মথার কর্মীরা সবাই আছেন এবং এর মধ্যে আমাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য এসেছেন আমাদের এডিসির ইএম সাহেব সুহেল দেববর্মা উনিও একজন ইউথের আইকন আর আজকে আমরা অত্যন্ত খুশি আমরা বাজারে প্রচার করেছি ব্যবসায়ীদের সাথে কথাবার্তা বলেছি আমাদের ক্যান্ডিডেট মহারাজের একদম কাছের লোক এবং সবার প্রিয় খুব নম্র ভদ্র এবং নতুন প্রজন্মকে নিয়ে একটা চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করার মতো ক্ষমতা ওনার কাছে আসে আমাদের ক্যান্ডিডেট টিপ্রা মথার 48 করমছড়ার পলদাংশু উনি আমার শালাবাবুই হয় এবং এর জন্য আমি বলছি নতুন একটা করমছড়াতে একটা নতুন পরিবর্তন যদি আনতে হয় মহারাজের নেতৃত্বে যে 48 করমছড়ার যে মনোনীত প্রার্থী পলদাংশুকে আমরা বিপুল বুথে জয়ী করাতে হবে বিপুল বুথে জয়ী করানোর পরে আমাদের এই 48 করমছড়াকে প্রকৃতভাবে উন্নত করা এবং পরিবর্তন করা তাদের কাছ থেকেই আসবে এর জন্য আপনাদের কাছে আমরা এইবার 16 তারিখে আলোর চিহ্নে বিপুল বুথে জয়ী করার জন্য আপনাদের কাছে আহ্বান রাখছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।